वेलकम बैक नाजरीन। ये मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हमें बैरिस्टर सैफ साहब ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। उनसे भी पूछेंगे परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं एक सेकेंड, सेनेटर हारून साहब, जो मेरा मौक़िफ़ था वो बात कहीं से कहीं चली गई। गवर्नेंस वगैरह तो इशूज़ हैं, वी नो दैट, हम खुद 3 साल से इस पर चीख रहे हैं, बट इस इशूज़ को गवर्नेंस से तो नहीं मिला सकते ना, ये तो बड़ी अनफेयर बात होगी। जी जैस्मिन, जरा एक बात बड़ी क्लियर कर लेनी चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानते। हम कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। हम मेमो गेट की इन्वेस्टिगेशन में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। हम मईशत की सही परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, गवर्नेंस सही नहीं कर सकते, हम कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। मुझे ये बताइए कि स्टील मिल बर्बाद हुई, इसमें फौज की मुदाखलत थी। PIA बर्बाद हो रहा है, इसमें फौज की मुदाखलत है। रेलवे का जो हालत है उसमें फौज की मुदाखलत है। पूरे खित्ते में हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वर्स है, इसमें फौज की मुदाखलत है। लिहाजा आप रियलिटी चेक जरूर करें। कोई ऑपोजिशन का पार्टी ये नहीं चाहती कि गैर जमहूरी हुकूमत आए, कोई नहीं ये चाहता। इसलिए बार बार इस चीज को ना कहें। पॉलिटिशियंस चाहते हैं और उन्होंने मौका दिया है आपको 4 साल, बल्कि इनके अपने एलाइज ने जब इनका साथ छोड़ दिया था, PMLN और लाइक माइंडेड दोनों ने इनका साथ दिया था, और हमने कहा था कि हम ये हुकूमत गिरने नहीं देंगे, इसको हम मौका देंगे, अपने आप को रिफॉर्म करें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। बट अब वक्त आ गया है कि 4 साल गुजर चुके हैं, कौम ने बहुत ज्यादा सफर कर लिया है और जमहूरी तरीके से ये एक अर्ली इलेक्शन चाहते हैं। तो हर बात को ये ना कहा करें कि फौज आ रही है और फौज की मुदाखलत है। आप अपनी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस ठीक करें। ओके, परफॉर्मेंस और गवर्नेंस ठीक करें, ठीक है, बिल्कुल। ये बात तो मैं भी वजाहत कर दूं, इससे तो कोई दो राय है नहीं। आपके हवाले से मैं कर दूं। जी जी कर दे, कर दे। आपने फरमाया कि गद्दारी का इल्जाम देखें। हमने नहीं कहा कि फलां आदमी गद्दार है या नहीं, हमने उसको क्वालिफाई किया कि अगर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो ऑफर मीमो में की गई है, अगर वो साबित हो जाती है तो फिर वो गद्दारी है। तो अब उसी लिए हम अदालत में हैं, तो इसलिए हमने क्वालिफाई किया। हमने बराह रास्त गद्दारी का इल्जाम नहीं लगाया। बराह रास्त आप तो लगा नहीं सकते ना, क्योंकि उन्होंने कोई गद्दारी अभी आपके सामने की नहीं है। हाँ, अगर वो गद्दारी के मुर्तकिब फिर हमारी बात तो दुरुस्त है ना। हम तो अदलत में गए हैं कि देखें अगर ये दुरुस्त है तो फिर गद्दार है, अगर नहीं है तो फिर मीमो फिर मीमो कागज का टुकड़ा है। अदरवाइज अगर साबित हो जाता है तो मीमो तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है। फिर तो जाहिर है, फिर तो हम सारे इसी बात पर तो हम सारे ही कह रहे हैं ना कि ये हमारा। फिर हम भी यही कहते हैं, हम कोई और बात नहीं कह रहे, हम इससे हट के नहीं कह रहे कि वो साबित करें। ये सुप्रीम कोर्ट गए तो ये साबित करें, ये एविडेंस लेकर आए। और एक मुफ्त का मशवरा इनको देती हूँ, नवाज शरीफ साहब भी लंदन में, मंसूर एजाज भी लंदन में, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी और इत्तेहाद की तो सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए। उनको साथ लेते हैं, उनको साथ जहाज में बैठा के ले आए। नहीं वैसे अब कमीशन बन गया, रुक जाइए एक सेकंड, क्या बात है भाई, शर्मिला फारूकी ने जितनी आज बेबुनियाद बात की है, शायद इन्होंने अपने सारे मैं तो चाह रही हूं कि ये मामला जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। भाई हमने कब कहा है उसे कि हम साथ लेके आएंगे? नहीं, मैं तो एक मशवरा दे रही हूं कि ले आए, क्योंकि और किसी की सिक्योरिटी से नहीं, मशवरा मेहरबानी करके अपने पास ही रखें। ठीक है, ओके, सीरियस गुफ्तगू कर लेते हैं। ये बात ये है कि उन्हें किसी की भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ही इज ओनली आस्किंग the army to give him protection। अगर फौज आगे बढ़ के उनको प्रोटेक्शन देती है, जिसको वो गालियां देते हैं, ये आगे बढ़े, हुकूमत वाले आगे बढ़े और कहें हम मासूम हैं, हम इसे वापस ला रहे हैं, हम यहाँ मौका देते हैं, हम आप 6 फौजियों की कहते हो, हम आपको 10 फौजी देते हैं, चलो आप आ जाओ। ये आगे बढ़े मासूम जो है, वो आर्मी स्टाफ को जवाब दे दे। नहीं, गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड। अगर वो उनको फौज चाहिए तो आप प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि हम आपको हर किस्म की सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। फौजी सिक्योरिटी भी क्या, उनको क्या फौजी सिक्योरिटी भी? देखिए, DIG उनके लिए रखा है। वो DIG रहमान मलिक के अंडर आता है ना, ही इज नॉट ट्रस्टिंग हिम। सुन तो लेना, DIG सिक्योरिटी देगा विद फुल फोर्स। अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो लिखेंगे कमिश्नर को, वो मांग गए हैं ना, वो इसलिए एयरपोर्ट पर आए, रहमान मलिक के आदमी उसे लेके चले जाएं, उसे गायब करें, जो मर्जी करें, फिर वो उसका वकील दरखास्त दे, उस वक्त तक उसकी लाश में वो घूस भर दें और ये कहें कि जनाब हाँ अब हम फौजी देंगे। सुभान अल्लाह, ये क्या मंतिक है? अंदर से जाके सेक्रेटरी ले आएगा। उन्होंने कहा कि जी जहाज के अंदर जाके जो है, जो शवायद आप लाए हैं वो हम ले लेंगे। अच्छा चलिए, ओके, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे खाली एक छोटा सी बात बता दें ताकि मैं बैरिस्टर साहब से बात कर। सर छोड़ दें बस, अब इस बारे से हवा लगता है निकल रही है। मुझे खाली ये बता दें कि आप परवेज मुशर्रफ साहब अगर आते हैं तो आप लोग उनको अरेस्ट करेंगे, इज दैट ट्रू? कानून के मुताबिक
نہیں yes or no؟ آف کورس 2 مقدمے ان کے اوپر اشتہاری ملزم ہیں، وہ یہ بتائیے گا جائے گا قانون تو حرکت میں آئے گا، ٹھیک ہے یہ بتائیے گا کہ کیا بیرسٹر صاحب کے آرڈرز ہیں، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو آج کل ہم خبریں سن رہے ہیں، یہ بات درست ہے کہ ISI کے چیف جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے پرویز مشرف صاحب سے اور انہیں کہا گیا ہے کہ خطے کے حالات اور ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں اور وہ اس وقت ملک واپس نہ آئیں، اور وہ خود بھی شاید کچھ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیٹس انہوں نے اناؤنس کی تھی وہ واپس لے لیں حالات دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے 8 جنوری کو کراچی میں اعلان کیا تھا ملک واپس آنے کا، لیکن اگر آپ سچویشن دیکھیں تو 9 جنوری کے بعد سے فوری طور پر جب سپریم کورٹ نے مختلف کیسز کی سماعت شروع کی تو بہت تیزی سے جو ہے وہ سیاسی سچویشن میں تبدیلی آنے لگی، اور اس تبدیلی ہی کے تناظر میں پرویز مشرف صاحب کے بعد ساتھیوں نے اور پارٹی کے لوگوں نے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ اگر وہ اس موقع پر فوری طور پر پاکستان آتے ہیں تو حکومت کو ان کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے اور جو پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے اس میں ان کو ایک سنبھالا مل جائے گا، ایک موقع مل جائے گا اور یہ ایشو کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وجہ سے ہم نے یہی سوچا کہ مشورہ ان کو یہ دیا گیا کہ آپ ابھی اپنے آمد کو تھوڑا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کریں، اور یہ جو میں نے بات کی ہے اس پر اس کا ایک ثبوت آپ کے سامنے کل آ گیا کہ سینٹ میں رضا ربانی صاحب کو 4.5 سال کے بعد ہوش آیا کہ وہ پرویز مشرف جو ہے وہ غدار ہے، اور اس کے خلاف قرارداد انہوں نے کل موو کر دی، جو کہ اگین ایک سیاسی ڈرامہ تھا، لیکن اسی طرح کے ڈرامے یہ کرنے جائیں گے تو جو ان کی اپنی گرتی ہوئی ساکھ ہے اس کو یہ سنبھالا دینے کی کوشش کریں گے اور ڈائیورژن آف جو اٹینشن ہے وہ اس کی اٹیمپٹ کریں گے، اور حالانکہ کل کا بھی ڈرامہ اور اس طرح کے اور ڈرامے جو انہوں نے کیے اور یہ جو منصور اعجاز کی ابھی آپ بات کر رہی تھی یقیناً ان تمام ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کریں گے، لیکن ہمارا ابھی اس کے بارے میں نہیں ہوا اور کچھ ہی دنوں میں اگلے 2-3 دنوں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بیرسٹر صاحب صاحب یہ بتائیں آپ کو یاد دلاؤں، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں ایک لمحہ، جس دن پرویز مشرف صاحب نے اعلان کیا تھا پاکستان آنے کا آپ کے پروگرام میں بھی تھا، فواد چودھری بھی تھے، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ نہیں آئیں گے اور فواد چودھری صاحب نے کہا آئیں گے، تو میں نے کہا اگر وہ آئے ان تاریخوں میں تو میں آپ کو بہت اچھا کھانا کھلاؤں گا، آپ کو فواد چودھری بھی نہیں چھوڑ گئے۔ اوکے بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات درست ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کے اندر یہ بات ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے فواد چودھری نے بھی پارٹی چھوڑ دی کہ انہوں نے کہا کہ غلط مشورے دیے جا رہے ہیں اور یہ ٹائمنگ بالکل نہیں ہے اور ان کو ویسے آنا ہی نہیں چاہیے ملک؟ دیکھیں جی، فواد چودھری کا اپنا ایک موقف یقیناً ہے، اور فواد چودھری کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے پاکستان آنے کا، لیکن یہ 8 جنوری سے پہلے کی سچویشن تھی۔ 8 جنوری کے بعد جو تناظر سامنے آیا اس میں یہ بات زیادہ زور سے آئی کہ اس وقت آپ پاکستان نہ آئیں، کیونکہ سچویشن میں آپ کو کوئی سیاسی ایڈوانٹیج نہیں ملے گا، البتہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ آپ کی آمد اور آپ کی پریزنس کو ایکسپلائٹ کر کے ایک ایشو کھڑا کریں گے اور ایکچولی ایشو سے پردہ پوشی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد یہ بات سامنے آئی۔ نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ شرمیلا کہہ رہی ہیں قانون کے تحت وہ آئے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نہیں آئیں گے جو ڈیٹس انہوں نے اناؤنس کی تھی؟ ابھی اس کے بارے میں فیصلہ اگلے 2-3 دن میں ہم کر کے اس کا اعلان کریں گے۔ اوکے، لیکن یہ بات تو بتا ایک سیکنڈ، یہ 2-3 دن میں کیا وہ نہیں آئیں گے؟ وہ اس پورے سال نہیں آئیں گے، اس پورے سال میں پیش گوئی کرتا ہوں، پرویز مشرف نہیں آئیں گے اگلے اس پورے سال میں بھی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتا دیں بیرسٹر صاحب، یہ جو آج جو خبر لگی ہے منصور اعجاز کی بھی پیش گوئی کر دیں۔ نہیں، ایک سیکنڈ، جو آج خبر لگی ہے DGI نے ان سے کہا ہے جا کے دبئی میں ملاقات کر کے کہ مت آئیں ملک، ابھی حالات they can't afford to کہ اس طرف بھی ایک پنڈورا باکس کھل جائے۔ دیکھیں جی، اس کے بارے میں DGI کی ملاقات یا اس طرح کی کسی کے میسج کے بارے میں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ ہی میرے خیال میں ایسا کوئی میسج دیا گیا ہے، لیکن پارٹی کے اندر اپنی جو ایک رائے ہے وہ ہے، اور یہ جو آپ کے پاس سے ایک نجومی بیٹھے ہوئے ہیں صدیق الفاروق نام کے، ان کو کہیں کہ انہوں نے ایک پیشن گوئی اس وقت بھی کی تھی جب میاں صاحب 100 بکسے لے کے جدہ بھاگ گئے تھے اور وہاں کھجوریں کھاتے رہے، یہ اس طرح کی پیشن گوئیاں ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی پارٹی کے معاملات کو سنبھالیں، اور پنجاب میں جو آپ کی جیلی دوائیوں کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اس کا کوئی سوچے۔ پرویز مشرف اتنے بہادر آدمی ہیں، وردی میں صرف مکہ دکھاتے ہیں، وردی اتری تو پرویز مشرف کی چمڑی بھی اتر گئی، چمڑی بھی اتر گئی، بس فارغ ہو گئے۔ جیلی دوائیاں بند کرائیں، جیلی دوائیاں بند کرائیں۔ اچھا، اور بھائی آپ نے تو ایک بات کی کہ میں نے اس وقت پیشکش کی تھی
मैंने पेशगोई की थी, मैं तो जेल में था, मुझे तो आपका परवेज मुशर्रफ जेल में डाल के भूल गया, मुझे तो 2 साल उन्होंने जेल में रखा, आपको ये भी नहीं पता नहीं कहां से अपनी डिग्री की लाज रखो यार। आपने बीएससी में घपले किए थे, आपने बीएससी में पैसे खाए थे, उसके नतीजे में आप जेल में थे। किसमें पैसे खाए थे? एक पैसा, किसमें पैसे खाए थे? पैसा अगर साबित हुआ होता तो मैं आज यहाँ ना बैठा होता। इन पर इल्जाम लगाया था, वैसे बैरिस्टर साहब इन पे इतने सब पे अगर इल्जामात थे तो आप लोगों ने इनको एनआरओ के आने क्यों दिया? और उस पर भी लानत भेजता हूँ जो झूठ बोल रहा है मेरे सामने सैफ की सूरत में, नेशनल अकाउंटेबिलिटी की सूरत में जो झूठ बोल रहा है, मैं उस पर भी लानत भेजता हूँ। अच्छा सर, खुदा का सिद्दीकुल फारूक साहब, दिस इज अ सीरियस शो। मैं आप पे लानत भेजता हूँ। आप बर्दाश्त दफा इसलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। ओके प्लीज, आप भी झूठ बोल रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप गद्दार के साथी हैं, आपने अपनी डिग्री की लाज नहीं रखी, छोड़ दें उनको कानून ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे अफसोस है जिस सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, आज आप तुम कहते हो कि मैंने करप्शन की है। नहीं, तो मैं करप्शन के इल्जाम में गए थे, आप करप्शन के इल्जाम में जेल में पड़े हुए थे। नहीं बैरिस्टर साहब, लास्ट कमेंट मुझे दे दें कि मुशर्रफ साहब का आप वाकई समझते हैं मुल्क में कोई फ्यूचर है कि वो वापस आ रहे हैं या आने का प्लान रखते हैं? तो हम समझते हैं कि बिल्कुल फ्यूचर है, और अल्लाह रखे नवाज शरीफ साहब को जिंदा और अल्लाह जरदारी को जिंदा रखे। इंशाल्लाह इनकी मौजूदगी में हर शख्स का जो ईमानदार हो उसका सियासी फ्यूचर बड़ा ताबनाक है। अच्छा, बड़ा ईमानदार है, वो वापस आएंगे गद्दार, इंशाल्लाह बिलियन रुपीस के। आप समझते हैं पीपल्स पार्टी उनको अरेस्ट करेगी? जी, पीपल्स पार्टी उनको अरेस्ट करेगी, हुकूमत वक्त उनको अरेस्ट करेगी? पीपल्स पार्टी का है कि हाथ बिल्कुल आजाद हैं, खुले हैं। अल्लाह इनको तौफीक दे कि ये कोई अच्छे कानून के मुताबिक काम करें। अगर कानून के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी ये कर सकते हैं तो ये खुले दिल से करें। कानून हमारे लिए भी, हम भी अदालतों में जाएंगे, हम उस बहादुर आदमी को पहले पाकिस्तान तो लाओ। 4.5 साल तक उन्होंने कहा बड़े बहादुर थे, वो खैर है, देर से दुरुस्त सही। ये देखिए, हमने तो इनको नहीं भेजा ना, ये अपनी मर्जी से अकबर बुगटी के केस में और बहादुर आदमी को, बड़ा बहादुर आदमी था, ये इश्तिहारी मुल्जिम है। इश्तिहारी मुल्जिम का मतलब ये होता है कि जहाँ कहीं वो नजर आएगा उसको पकड़ लिया जाएगा। तो अब ये जहाँ कहीं आएंगे तो कानून के मुताबिक। अच्छा बैरिस्टर साहब, जो अकबर बुगटी साहब के बेटे हैं, उन्होंने उनकी हेड मनी भी रखी हुई है। कमांडो डरते क्यों है? आए ना वापस, कौम को जरूरत है, कौम पुकार रही है, तड़प पुकार रही है उनको, ये तो वक्त है आने का। तो ये फिर उनका पॉइंट सही हो गया कि आप सब लोग आपस की बातें छोड़ के उनको मौके बना लेंगे। बात ये है कि ये खुद कह रहे हैं ना कि कौम को हमने बेजार कर दिया, तो ये तो वक्त है आने का। तो आओ फिर, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आगे पीछे कर ले। नहीं भाई, आपने कहा 27 से 30 जनवरी के दरमियान आएंगे, जलसा करके आपने 25 लोगों को हालात कह रहे हैं ना 8 जनवरी के बाद तब्दील हो गए। हालात क्या हो गए? हालात को क्या हो गया? मेमो केस हम पे चल रहा है, इसमें थोड़ी चल रहा है। अच्छा, इनकी हालत ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शर्मिला फारूकी साहब, सेनेटर हारून अख्तर साहब और मोहम्मद सैफ साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वो अभी भी एडमेंट हैं, उन्होंने कहा तारीखों में आगे पीछे हो सकता है लेकिन बहरहाल वो आएंगे। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक मुझे फेसबुक पर देते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।